No, I would say Saturday at 12. We want them all back, and if they're not here, all hell is going to break out. Amerika dan Israel mengancam akan membuka gerbang neraka di Gaza. Ancaman ini dilontarkan sebab Hamas menunda pembebasan semua sandera Israel pada akhir pekan ini. Bahkan, Presiden Amerika Donald Trump terang-terangan meminta Israel untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang. Namun Amerika dan Israel agaknya akan menemui jalan sulit sebab Houthi di Yaman siap menyerang jika perang di Gaza berlanjut. Apa yang sebenarnya terjadi? Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkapkan penundaan dilakukan karena Israel terus-menerus melanggar kesepakatan gencatan senjata. Hamas menyebut telah memantau pelanggaran dan ketidakpatuhan yang dilakukan Israel selama 3 pekan terakhir. Pelanggaran yang dimaksud termasuk menunda pemulangan pengungsi ke Gaza Utara, menargetkan warga dengan tembakan, dan tak mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Situasi itu dinilai berbanding terbalik dengan Hamas yang patuh terhadap kesepakatan. Senada, pejabat senior Hamas Basim Naim juga menyebut Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Naim mencatat ada 25 warga Palestina meninggal dan puluhan lainnya terluka karena serangan Israel di masa gencatan senjata. Ditundanya pembebasan sandera oleh Hamas membuat Trump dan Israel naik pitam. Trump memperingatkan akan membiarkan kekacauan terjadi alias membuka gerbang neraka di Gaza jika Hamas tidak membebaskan semua sandera pada akhir pekan ini. Langkah ini berisiko membahayakan kesepakatan gencatan senjata, terlebih Trump tak segan meminta Israel membatalkan perjanjian itu. Meski begitu, Trump menuturkan keputusan akhir tergantung pada Israel. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Pernyataan Trump ini dilontarkan setelah dirinya menyatakan ingin mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina keluar Gaza. Soal pemindahan warga Palestina, Trump menegaskan mungkin akan menghentikan bantuan kemanusiaan dari Yordania dan Mesir jika dua negara itu tak mau menampung warga Palestina. Mendengar pernyataan Trump, sejumlah pejabat Israel setuju untuk segera membuka gerbang neraka di Gaza jika Hamas tak membebaskan semua sandera pada akhir pekan ini. Mereka adalah Menteri Komunikasi Shlomo Kari dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keduanya ingin menciptakan neraka di Gaza dengan menghentikan seluruh bantuan kemanusiaan, memutus aliran listrik, air, dan komunikasi, serta melancarkan serangan brutal hingga para sandera kembali. Tak hanya itu, Smotrich juga menyerukan pendudukan penuh di jalur Gaza, mengusir warga Gaza dari tanah mereka untuk menguasai wilayah tersebut. Jelas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejalan dengan mereka. Netanyahu bahkan mengumumkan telah memerintahkan IDF berkumpul di sekitar Gaza untuk melancarkan operasi militer. Jika nantinya Hamas menunda pembebasan sandera, Netanyahu menegaskan akan kembali memulai pertempuran sengit hingga musuh bebuyutannya itu berhasil dikalahkan. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר.
Mendengar AS dan Israel akan membuka pintu neraka di Gaza, kelompok Houthi Yaman menyerukan siap membela Hamas. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi mengatakan akan melancarkan serangan terhadap Israel jika perang berlanjut di Gaza dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sebelum gencatan senjata, Houthi diketahui telah menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Merah. Aksi mereka diklaim sebagai bentuk solidaritas bersama warga Palestina dalam perang Israel-Hamas yang pecah sejak 7 Oktober 2023. Hamas mengancam akan membatalkan pembebasan sandera karena Israel dilaporkan melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata, mulai dari blokade pengiriman bantuan kemanusiaan hingga penembakan terhadap warga sipil di Gaza. Trump dan sejumlah pejabat Israel yang mendengar ancaman itu membalas akan membuka gerbang neraka di Gaza. Kira-kira, bisakah para pihak yang terlibat dalam konflik tetap mempertahankan kesepakatan gencatan senjata hingga ke tahap berikutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.